आज्ञा लिखी अच्छे 20 टंका प्रदान करिछन जलरे এটা মুই পড়ুছা শ্রী হরি ए गारसा हेंता लखा छे नहीं लिखा हुआ और कैसे कहू छो आजा जहाँ लिखियो छो तुम्हें हो ता पढ़ो छो हमें भूल थी ले क्षमा देबो आजा राइट हेले प्यार करबो तमे तो जगी छन प्यार करवा लगी जलरे नंगला होई स्नान कले क्यों पाप लागि थाई साहित्यिक भाषा रे भी तो कहि पारि छी तो उलग्न बोली कर कहि नहीं पारि ए मजेंटा लखाय छे सटा में पढ़ू छे पुता बेले आमे बन के गाधी जिमा पोखरी के गाधी जिमा बेले आमे जदी उलग्न होई कर जदी स्नान करमा बेले हमको किन पाप किन दुष्ट हमको लागि था ओ केन पाप लागो छे से कोता तमे तो आज तक पिला बलांगीर मंत्री देखि लागु छ ग मेरा मुई मंत्री पिए बुझे कर कह माने कि जलरे जदी आमे स्नान कला समय उलग्न हेतिमा बेले हमको किन दुष्ट लागि होय गो आहे सुण सुण सुख्य जन देई करी मन पुराण र कथा ज्ञा कर हे श्रवण आहे सुण सुण सुख्य जन देई करी मन पुराण र कथा ज्ञा कर हे श्रवण गोपली लालु करी गायन गोपली लालु करी गायन शुणिबे सवार जन मैला जड़रे ई गोपली लालु करी गायन शुणिबे सवार जन मैला जड़रे आगो ललिता विशाखा संग तैन देख राधा स्नान करे तिने देख जलरे जाएन ललिता विशाखा संग तने देख जान राधा जाई करु तिने जलरे स्नान आउ श्री कृष्ण देखी न देख संगात श्री कृष्ण देखिले देख संगात आनिथिले वस्त्र काहे मैला जड़रे कानु र मांगी दियो लाड़ रे मैला जड़ कानु के सकली बेटी धन रे मैला जड़ दिने ललिता विशाखा इंदुरेखा इंदुमती एंता कर 8टा सखी संगे राधा जमुना के स्नान करवा लगे तो ताकर कपड़ा लता सबु के एंता रखी देले आ से माने पोखरी जमुना रे उलग्न हेकरे गाधे हाय हाय तो जदि जलरे उलग्न हेकरे गाधे भगवान श्री कृष्ण देखले जे राधा समस्त तो उलग्न हेकरे गाधो छ बोले जलरे जदि हम उलग्न हेकरे गाधमा बोले जलरे के थिसन जानि छ के गो जलरे माछ मगो नहीं 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 सेमन तो रहस्य ने का तो जलरे केन देवता थिसन जानि छ के गो आगो श्री सत्य जुगरे देख जलरु जनम लक्ष्मी होई तिले सुन सुन सभा जन श्री सत्य जुगरे देख जलरु जनम लक्ष्मी होई तिले देख सवार जन अरे लक्ष्मी कर पिता देख वरुण लक्ष्मी कर पिता देख वरुण सुन सुन सभा जन मैला जड़रे कानु र भांगी दिया लाड़ रे मैला जड़ कानु के सकली बेटी धर रे मैला जड़
ଜଲରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହଁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଯେ ବରୁଣ ରାଜା। ହଇ କ তো জলরে বরুণ দেব রহেছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি রাধা রাধিকা বিশাখা ইন্দুরেখা এন্তাকর সমস্তে যদি জলরে উলগ্ন হইকরে গাধুছন হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানলে যে রাধা সমস্তে উলগ্ন হইকরে গাধুছন গাধুছন। বলে আউ সাঙ্গে সাঙ্গ কানা কলে কানা কলে ক? আগো পবন দেবকু দেখ সুমরণা কলে পবন দেব আসিন বস্ত্র উড়াইলে হই হই পবন দেবকু দেখ স্মরণা কলে পবন দেব আসিন বস্ত্র উড়াইলে কদম্ব গছরে রখিলে গ কদম্ব গছরে রখিলে গো শুন শুন সবাজন মাইলা জড়রে শুন শুন সবাজন মাইলা জড়রে নানিলা তো সাঙ্গে সাঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পবন দেবতাকে স্মরণা কলে হে পবন বেগ বেগ আসিকরি যেন রাধা রাধিকা বিশাখা ইন্দুরেখা ইন্দুমতী অষ্ট সখী জন উলগ্ন হইকরি বরুণ দেবকে অসম্মান করুছন অতি শীঘ্র তাঙ্কর বস্ত্র নিকরি তুমি চলি যাও তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন জায়গায় বসিতিছন কদম্ব গছরে বসিতিছন তো কদম্ব গছে নিকরি সেই পবন দেবতা বস্ত্রকে রখিদেলে তো রাধা রাধিকা বিশাখা যেতেবেলে স্নান করি করে দেখলে যে তাঙ্কর বস্ত্র নেই না হ্যাঁ হ্যাঁ তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব গছের বসি করে বংশী বাহুছন হই ক? তো দেখিদেলে কদম্ব গছকে রাধিকা বিশাখা হ্যাঁ। যে কৃষ্ণଙ୍କୁ চোর বলি করে নিন্দা করিଥିଲେ হই হই আমার কপড়া লতা সে না আছে হ্যাঁ এড়ে বড় রজা ঘর পুଅ হিকরে তমে ইড়ে নির্লজ্জ কাম কে তমে করুছ এ কৃষ্ণ ভগবান মই কুষ্ঠ হকে তো সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলে কেনা ই কামটা মুই নাই করবা দেখো ধোকাতে পবন উড়ে নৌথিলা বলি করে মুই আনি করে দেখো ই তোমার বস্ত্রকে রখি দিছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলে এই দুনিয়ারে ভাল কাম করবার লোকের জায়গা নেই না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মজাক করেছেন ই যমুনা না কপড়া লতা কলি পবন নৌথিলা না লেডিস মানে গাধুছত বলি কর মুই যে কপড়া লতা কে মোর কদম গছে বাঁধি দিছে হেলে তুমি সে ভুলটা মতে বুঝুছ হই ক? তো যেহেতু তুমি উলগ্ন হই করে গাধুছ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাকে মহা পাপ লাগিছে হই ক? তো গোপী মানে পচরালে যদি আমি উলগ্ন হই করে গাধুছ হয়। বলে আমি কিন পাপর ভাগীদার হইছ হ্যাঁ তো সে পাপর প্রায়শ্চিত আমকো করবা কি পড়বা হয় গো। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কানা কলে কানা কলে গো। যদি পূর্ব জন্মরে তুমি যদি জন্ম হেব হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার এই হস্তটা ঠুটা হি করে তুমি জন্ম হেব হয় গো। বলে এই হাতটা বনিথিবা কিন্তু তাঙ্গর হস্তর পাপুলি মধ্যে নে বনি পারে বলে হ্যাঁ। যদি ই জন্মরে সে পাপর প্রায়শ্চিত করব হয়। বলে কেনতা করবা কি পড়বা কেনতা করবা কে ই পড়বা জন্মরে ভগবান বরুণকু তুমি কোটি নমস্কার করবা পড়বা হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো আজিকালি সমস্তে এই কথা গুটে ধ্যান দেবে হ্যাঁ তো আমকু আমি যেন কলেক্টর চাকরি করছো হয় গো। কাহাঠার কলেক্টর চাকরি করছো পাঠ পড়ি দিলে ওয়াস পাস করে তো সর্বপ্রথমে আমকু এমই স্কুলে মাস্টার মানে পাঠ পড়াইতেছন হয়। এক ক্লাস नु पढ़ेतिसन बोली तो हमें दिने कलेक्टर ही पारसन तो जेते बेले हमें कलेक्टर चाकरी पाएमा हाँ, हाँ। हमर से एमई स्कूलर मास्टर के देखमा बाटे घाटे बोले आज्ञा को जुहार मध्य हमें करू जदि जुहार करमा बोले आज्ञा बाइक रे जोथिबे तमे बाइक रे जोथिबे হয় গো। बोले आज्ञा जुहार হ্যাঁ बोले कर गुटे हाथ इंडक्शन के হয়। गुटे हाथ टेकले सेटा बहुत असम्मान और बहुत पाप लाग হয় হয় तो से जदि भगवान श्रीकृष्ण कहे जे वरुण देवता के जुहार कर हाँ। तो गोपी माने केनता कर जुहार करथिले কেনতা করে জাগো বরুণ দেব हेंता जुहार से माने तो उलग्न हेतिले ना হয় হয় तांकर गुटे हस्तर तांकर लज्जा के निवारण करे हाँ। आ वरुण देवता के एंती प्रणाम करथिले तो କରିଥିଲେ भगवान गो। श्रीकृष्ण कहले जे जेन दोषटा तमर ऊपर लागिथिला हाँ। ता आहुरी तमर दोष लागि गला जेहेतु হয়। तमे गुटे हस्तरे वरुण देवता के जुहार करि हाँ, हाँ। पहले आहु अधिक दोष लागि गला লাগলা तो গো। केनता करी प्रायश्चित हेबा बोली करे राधा माने पचरछन भगवान श्रीकृष्ण हाँ, हाँ। दुई हस्तरे जदि तमे
नमस्कार करबो हय। बेले तमर पापटा प्रायश्चित हेबा हेबा गो तो सेही समय रे समस्ते आमे गुटे हस्तरे गुरुजन मानकु भगवान को काहाकु जोहार करबा कथा हाँ, नहीं। हाँ। तो से दिन पापर प्रायश्चित काना करथिने काना करथिने? वरुण देवता की क्षमा प्रार्थना कले दुई हस्त जड़ी करे हाँ, हाँ। तेणु करी कर से पवन देवता पुणी थरे राधा राधिका अनेक अष्ट सखी मानकु फिर थरे वस्त्र तांको फिरे थिले तेणु करी कर समस्ते आमे उलग्न ही कर पानी रे गाधार कथा नहे से नुहे से वरुण देवता क्रोध रही जे हाँ हाँ लक्ष्मी कर बापा যদি উলগ্ন করে গাধুছ বইলে পাপ লাগুছে যে আর জন্মে সেই ছোটা छोटा ही कर जन्म हेबा से तांकर हस्तर आंगुली माने नै थाए आगो एही परि जानो आज्ञा पुराण विधान गोपलीला कथा मोहि करिले श्रवण आगो एही परि जानो आज्ञा पुराण विधान गोपलीला कथा आज्ञा कर हे श्रवण आगो आगो एही परि जान आज्ञा पुराण विधान गोपलीला कथा आज्ञा कर हे श्रवण होतिले क्षमा कर सभाए होतिले क्षमा कर मते सभार जन काहे मैला जड़ रे कानु मांगी दियो लाड रे मैला जड़ कानु पे सकली बेटी धर रे मैला जड़ केनता होती सको तमे पिला ए हाटा मुई होउछे नहीं वो हाटा मुई होउछे अच्छे से मोके तो केनता जे तोर मनेर वोल्टेज खिस्ते नोछे ननीला अरे भगवान कर सेवा करबा पई तो हमें मंदिर के आसी थी हाँ, हाँ। फिर महादेव बाबा की भगवान तो हमर डाके नहीं सुन ले बनी